भाई ये भिडटी हूँ तमिलनाडु 2022 मसीह श्रीचरण महांती आसी जहाँकि बहुत धूम मचई से गीतटी संपूर्ण देखु आउ वर्ष बाहुड़ा यात्रा फंक्शन रे किए आसुचंती तमिलनाडु जी रही निहाती कमेंट करके जनातु रही जय जगन्नाथ। अच्छा आ गोटे कथा भाई माने कोविड रे 2 वर्ष कलाकार मानकु कोविड खिचड़ी खुआई देला तेनु भाई माने भूली जाइथिले से बाजा चकुलिया पंडा बाजा टिके अलगा ता बाजा टिके अलगा ता म्यूजिक बजाई परिबेन ना नहीं बजाई देबे तथापि मु विश्वास करबिनी परीक्षा करबी काउंट 1 2 1 2 3 बजाई पारिबेनी कौन खेल भल लगी हाँ बढ़िया बजेले जगतसिंहपुर आई कौन खेल भल लगी जीवा प्रथम पद कौन कहला बड़ बड़ आलू तो बबुता बुता सारू बड़ बड़ आलू तो बबुता बुता सारू पुंजा पुंजा बड़ी पुणी चेन्नई को खारू भाईना को देखिले पुण्य जीव चकुलिया पंडा को देखिले पुण्य जीव चिड़ी चिड़ी हेले नरके पड़िबो भाईना नरके पड़िबो नंदे गवा कहले देखिया कौन कर भाई कहते तरकारी कर तरकारी करनी कौन ताकू नहीं गोरु हांडी में पकेब ना अच्छा माँ मैंने सब बही मुझे पचारि थी गोटे जोरदार ताली आसु भाई मैंने आलू दब सारू दब बाईगण दब नना ताकू आज कौ आइटम कर माँ टे कहल कौ आइटम बड़ी पकई तरकारी कर अच्छा ये माँ कहल आलू दब सारू दब बाईगण दब नना ताकू आज नहीं कौ आइटम कर भल आइटम बड़ पार्टी घाट तरकारी कर माँ यही माँ कहते बड़ी पकई संतुला कर ये माँ साड़ी कौन अच्छा यही माँ कहतु आलू दब सारू दब बाईगण दब नना ताकू आज नहीं कौ आइटम कर से घाट तरकारी कर भाई मैंने चकुलिया पंडा कौन कह चकुलिया पंडा आलू दब सारू दब बाईगण दब नना ताकू आज भत्ता कर आलू दब सारू दब बाईगण दब नना ताकू आज डालमा कर आलू दब सारू दब बाईगण दब आलू दब सारू दब बाईगण दब नना ताकू आज
ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କଣ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବସିଲା ସିଏ ସାଇକେଲ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଟିକେ ମତେ ଛାଡ଼ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସନ୍ଦ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି କହିଲା ମା ମାଉସୀ ଏମାନେ ନ କରିବ ହଟ ମା ମାଉସୀ ଏମାନେ ନ କରିବ ହଟ ନାତୁଣୀ ମୁଣ୍ଡେ ଝୁଲୁଥିବ 1.5 କିଲୋ ଛୋଟ ତାଳି ଆସିବ ଏଇଠି ତାଳି ମା ମାଉସୀ ଏମାନେ ନ କରିବ ହଟ ମୁଣ୍ଡେ ଝୁଲୁଥିବ 1.5 କିଲୋ ଛୋଟ ମା ମାଉସୀ ଏମାନେ ନ କରିବ ହଟ ମା ମାଉସୀ ଏମାନେ ନ କରିବ ହଟ ନାତି ମୁଣ୍ଡେ ଝୁଲୁଥିବ 1.5 କିଲୋ ଛୋଟ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କଣ କହୁଛି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ମଝିରେ ଦାଣ୍ଡ ଏପଟରେ ଘର ସେପଟରେ ଘର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଇ ଯାଇ ଏପଟ ଘରକୁ ଚିହ୍ନିଛି ତା ନାଁ ସଞ୍ଜୁ ସେପଟ ଘରକୁ ଚିହ୍ନିଛି ତା ନାଁ ମଞ୍ଜୁ ପଛପଟ ଘର ଫୁଲଣା ସେପଟ ଘର ନେତେଇ କିନ୍ତୁ ତା ସେପଟ ଘର ନେତେଇ ଖୋବନି ଚମ୍ପେଇ ମୁକୁତି ଖୁରୀ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ହଁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଚାଲାକି ସଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁ ଘର ଯୋଉଠି ପଡିବ ସଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁ ନାଁରେ ପଦେ ଗୀତ ଗାଇଦେବ ଫାଇନାଲି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଫାଇନାଲି ସଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁ କବାଟ ଖୋଲି ଚାଉଳ ମନ୍ତଳ କଦଳୀ ଧରି ପଦାକୁ ଆଣିବ ଆଚ୍ଛା ଭାଇମାନେ ଏତେ ନାଁ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହିଛନ୍ତି ଏତେ ନାଁ କହିବି ସେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ବାଜିନି ଇରେ କିଛି ନ ବାଜିଲେ ପୁରା ସଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁ ବାଜିଥିବ ଆଚ୍ଛା ହାତ ଟେକିଲ ସଞ୍ଜୁ କିଏ ମଞ୍ଜୁ କିଏ ଦେଖିଆ ସାହସ କରି ଗୋଟେ ସାହେବ ସଞ୍ଜୁ ଦେଇ ନା ମଞ୍ଜୁ ଦେଇ ସଞ୍ଜୁ ଦେଇ ଏଇଠି ସଞ୍ଜୁ ଦେଇ ଶିଖିବ ଆଚ୍ଛା ମଞ୍ଜୁ ଦେଇ ମଞ୍ଜୁ କିଏ ମଞ୍ଜୁ ଦେଇ ନାହିଁ ବୋଲି ନାଇଁ ଥିବେ ନା ହାତ ଟେକିଲ ଦେଖି ପୁଅ ପିଲା ହାତ ଟେକିଲେ ମଞ୍ଜୁ ପୁଅ ପିଲା ହାତ ଟେକିଲେ ମଞ୍ଜୁ ସିଆଡ଼େ ଆଚ୍ଛା ହଉ ସଞ୍ଜୁ ଦେଇ ପାଇଁ ତାଳି ହେଇଯାଉଛି ସଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁ କଥା କଣ କହୁଛି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କହିଲା ସଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁ ଘର ଆସି ପଡିଗଲା ଏଠି ପ୍ରଧାନ ଘର ସୁଠି ବୁଢୀ ରହିଗଲା ବାକି ପ୍ରଧାନ ଘର କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ନହେଲେ ଗଲା ବେଳକୁ ଦି ଜାବୁଡା ଖାଇବେ ଯେ ଏଇପଟୁ ଚାଲିକି ଆସିବ ସଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁ ଘର ଆସି ପଡିଗଲା ଏଠି ପ୍ରଧାନ ଘର ସୁଠି ବୁଢୀ ରହିଗଲା ବାକି ସଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁ ଘର ଆସି ପଡିଗଲା ଏଠି ସଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁ ଘର ଆସି ପଡିଗଲା ଏଠି ପ୍ରଧାନ ଘର ଗଲା ଆଉ ତା ଘର ନା କହୁନା କହିଦେଲି ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ପ୍ରଧାନ ଘର ଗଲା ଆଉ ତା ଘର କୁହ ମାହାନ୍ତି ଘର ମୋରି ଘର କାଇଁ ତମରି ଘର ସେମିତି କଣ ହଉଛ ସଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁ ଘର ଆସି ପଡିଗଲା ଏଠି ମାଟି ଘର ସୁଠି ବୁଢୀ ରହିଗଲା
ଚକୁଳିଆ